नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर सरकारी कर्मचारी आसिला खुशी खबर। सेप्टेम्बर मासर दरमा को 26 तारिख रे देबा पई मुख्यमंत्री को निर्देश दैछंती। सरदी दुर्गा पूजा पई राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को आगुआ दरमा मिलिबो। चलित मास सेप्टेम्बर मासर दरमा 26 तारिख प्रदान करने मुख्यमंत्री घोषणा कर सूचना अनुसार राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को मासर शेष कार्य दिवस दरमा मिलुवा बेले दुर्गा पूजा आसंता 27 तारिख राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय छुट्टी रहिबो। दशहरा पर्वण ऋतु में विभिन्न सामग्री किणाकिणी होता है एवं ए वर्ष सारा देश में जीएसटी 2.0 संस्कार पर सारा देश में बचत उत्पादन पालन कर दृष्टि रखी चलित मासर दरमा 26 तारिख सुधा प्रदान करने मुख्यमंत्री निर्देश देइछंती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। आसंता 28 तारिख पर्यंत राज्य प्रबल वर्षा संभावना रही। बंगोपसागर एक ओडिशा निकटवर्ती उपकूल अंचल लघुचाप सृष्टि होइतिबार सूचना आसिबा परे आज ठारू बंगोपसागर उपरे एक लघुचाप सृष्टि संभावना अछि। एहा सहित 27 रे अवपात परिणत होई दक्षिण ओडिशा और आंध्र प्रदेश अतिक्रम करिवो। एहार प्रभाव रे ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी करा जड़ा लघुचाप प्रभाव में प्रबल वर्षा सहित बंगोपसागर एवं एक लघुचाप सृष्टि होबार सूचना आसुवा जमापड़ी। सहित आज आउ एक लघुचाप सृष्टि हेब। यार संभावना लघुचाप अधिक घनीभूत हो अवपात रूप नब बोली कही पाणीपाग विभाग। द्वारा राज्य में अनेक स्थान प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। 26 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम और संलग्नवर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर दक्षिण ओडिशा और आंध्र उपकूल अवपात परिणत होब। 27 तारिख दिन दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र उपकूल अतिक्रम करिवो एवं 30 रे ओडिशा संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि हेब। ओडिशा उपकूल पाखरे समुद्रर उत्तर आड़ आगेब एवं गतकाली अति प्रबल वर्षा पाई 3 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायतिला। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा योजना 3 लाख अधिक महिला हेले लाभवान। नुआ सरकार आसिया पर महिला को सशक्त करने आरंभ होता सुभद्रा योजना अधीन में नवरंगपुर जिलार 10टी ब्लॉक 2टी पौरपालित अंचल 3,06,778 महिला लाभ पाई। प्रत्येक वर्ष 2 थर 5,000 टंका मोट 10,000 टंका मिलता बेले प्रथम और द्वितीय किस्ती पर तृतीय किस्ती 2,88,962 महिला पाई सुभद्रा टंका। सेहीपरि किछि महिला को आय प्रमाण जांच होइथिबारु तृतीय किस्ती वंचित होगा पड़ी। सहित 623 जन महिला डीबीटी विफल होइथिबारु बैंक अकाउंट को टंका जाइनी। एहीपरि खदाखदी संशोधन पर वैलिड अकाउंट को टंका पठा जाइछि बोली सूचना दैछन्ती सरकार। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल। हेडक्वार्टर न छाड़िबाकू कड़ा निर्देश देले सरकार। मालकानगिरी जिल्लार सरकारी कार्यालय रे छुट्टी बातिल करा जाइछि एवं आसंता 28 तारिख पर्यंत समस्त कर्मचारी को छुट्टी बातिल करिसेंती जिला प्रशासन। प्रबल वर्षा संभावना को दृष्टि रखी जिलापाल एही छुट्टी बातिल करिसेंती। एही समय मध्यरे हेडक्वार्टर न छाड़िया सरकारी कर्मचारी को निर्देश दिया जायछि। जिलापाल को अनुमति बिना मुख्यालय न छाड़िया निर्देशनामा जारी करा जायछि। एही निर्देशनामा को अवमानना कले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली जिलापाल कड़ा चेतावनी दैछन्ती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य में 30,125 जन राशन कार्ड कटिथिबार सूचना आछि। बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी प्रश्नर उत्तर में जोगाण मंत्री उत्तर देई कहिसेंती जे केवाईसी बाद पड़िथिले 1,09,853 जन एवं 6,38,987 मृत्यु पाई राशन कार्ड। यह सहित 3,87,819 नुआ हिताधिकारी योजना सामिल होती। सहित अयोग्य को बाद दे नूतन सामिल करुछंती सरकार बोले सूचना देइछंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। 5 वर्ष जाए शीतल भंडार निर्माण पाई 252 कोटी बजेट प्रावधान होइछि। गृह रे उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव उत्तर में 58टी उपखंड में शीतल भंडार पीसीसी मॉडल हेब। एने गो सुगम आप रे 13टी आवेदन आछि एवं 3 आवेदन कार्य को आगेबाकू गो अहेब दिया जायछि। एथिरु पुरी जाजपुर और सुवर्णपुर जिला गोटे लेखाएं हेब बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। बरगढ़ रे स्वास्थ्य सेवा विपर्यय। बरगढ़ जिलार स्वास्थ्य सेवा दिनकू दिन अधिक विपर्यय होई पड़िछि। डॉक्टर एवं कर्मचारी पदवी खाली यंत्रपाति अचल हेबाकू अस्त्रोपचार अधार लाइन कटिजिवा कैंसर हॉस्पिटल रे ताला झुलिवा सहित स्वास्थ्य व्यवस्था दुर्दारश प्रकाश पाइछि। एही मध्य 18 कोटी टंकार निर्माणाधीन राज्यर प्रथम क्रिटिकल केयर ब्लॉक यंत्रपाति गायब होइथिबाकू चर्चा सृष्टि होइथिबा बेले पुलिस रो अवहेला और विलंबित मामला रुजु नै
ସାଧାରଣ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶାସିତ ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗତକାଲି 10,91,146 ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 78 ଦିନର ଉତ୍ପାଦିତ ଆଧାରିତ ବୋନସ୍ ବା PLB ବାବଦରେ 865.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦଶହରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ PLB ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 10.91 ଲକ୍ଷ ଅନଗେଜେଟେଡ୍ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 78 ଦିନ ମଜୁରୀ ସହ ସମକକ୍ଷ PLB ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। PLB ପ୍ରଦାନ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 78 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମକକ୍ଷ PLB ବାବଦକୁ ସର୍ବାଧିକ 17,951 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥରାଶି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେପରି ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଲୋକ ପାଇଲଟ, ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ବା ଗାର୍ଡ, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ସୁପରଭାଇଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ ସହାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ C କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। 2024-25 ରେଳବାଇର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଲେହ ଲଦାଖରେ ଯୁବ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଜେନ୍ଜିମାନେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏହି ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଲଦାଖର ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଦାବି କରି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବାରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏପରି ସଂଘର୍ଷ ହେବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଲଦାଖ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ହିଂସାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲିର ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା କ୍ରୋଧ ଓ ଅଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ଲଦାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ଲଦାଖ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଲଦାଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ କମିଶନ ୱାର୍କ ଚୁକ୍ତି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା କିଛି ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ହୋଇଯାଇଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିବା ଜାଣି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଲେହ ହିଲ୍ କାଉନସିଲଙ୍କଠାରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିବାରୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି।